السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أطفال، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. السلام عليكم يا شيماء، السلام عليكم يا زواق، السلام عليكم يا سيرين، السلام عليكم يا إبراهيم، والسلام عليكم يا مريم، السلام عليكم يا نسيم، والسلام عليكم يا لطفي بن صادق ولطفي أمين. السلام عليكم يا إسماعيل، والسلام عليكم يا آية، السلام عليكم يا تجدة، السلام عليكم يا محمد، والسلام عليكم يا سجود، السلام عليكم يا آدم، السلام عليكم يا عليا، السلام عليكم يا سليم، والسلام عليكم يا ياسمين، السلام عليكم يا لينا، والسلام عليكم يا إدريس، السلام عليكم يا إيناس. السلام عليكم جميعا. المرة الماضية كان عندنا حرف صاد وحرف القاف. المفردات: قفل، ممتاز. قفص، جيد حتى لا ننسى. برق، ممتاز. حقيبة، جيد. قلادة، جيد. صندوق، ممتاز. يصيح، ممتاز ممتاز ممتاز. صقر، ما شاء الله. صدار، وهذا قميص، جيد. الآن عندنا حرف جديد. Tout à l'heure, j'ai enregistré toute la vidéo. Finalement, ça n'a pas passé. Donc, j'ai tout fait. Malheureusement. Alors, نبدأ نحفظ الكلمات. اسمعوا. Et après, vous allez réviser في البيت avec vos parents. ذيل، ذيل، ممتاز. ذيل، جيد. هذا ذيل، جيد. هذا ذيل، هذا ذيل، جيد. ذبابة، répétez. ذبابة، جيد. ذبابة، ممتاز. اسمعوا، هذه ذبابة، ممتاز. هذه ذبابة، جيد. هذه ذبابة، ما شاء الله. ذئب، ذئب، répétez. ممتاز. هذا ذئب، هذا ذئب، جيد. هذا ذئب، ممتاز. حذاء، حذاء، ممتاز. آخر مرة. حذاء، جيد. هذا حذاء، ممتاز. هذا حذاء، ممتاز. آخر مرة. ما هذا؟ هذا حذاء، جيد. هذا لذيذ. اسمعوا، لذيذ، جيد. لذيذ، répétez. ممتاز. هذا لذيذ، هذا لذيذ. آخر مرة. هذا لذيذ، جيد. يلا نعود كل المفردات. هذا ذيل، جيد. هذه ذبابة، ممتاز. هذا ذئب، ممتاز.
هذا حذاء. هذا لذيذ. جيد. alors هاد الكلمات راجعوها في البيت، راجعوها plusieurs fois. الآن اسمعوا. ذيل، ذبابة، ذئب. ممتاز. حذاء. جيد. لذيذ. alors ماذا سمعنا؟ سمعنا صوت ذ. alors صوت ذ يعطينا حرف الذال. ممتاز. حرف الذال يعطينا حرف الذال. alors حرف الذال puisque tout à l'heure j'ai fait حرف الذال كاين في هذه الكلمات. هنا حرف الذال je l'ai déjà entouré، وضعتها في دائرة، وهنا في أول الكلمة حرف الذال، وهنا في أول الكلمة حرف الذال، هنا في وسط الكلمة حرف الذال. وسط ça veut dire le milieu. وهنا في وسط وآخر الكلمة حرف الذال. ذال. je vais vous montrer كيف نكتب حرف الذال. alors كيف نكتب حرف الذال؟ d'abord هنا بالقلم نبدأ من هنا et je descends إلى الأسفل. je fais le tour من اليمين إلى اليسار، وفي الأخير النقطة. مرة ثانية انظروا، من الأعلى إلى الأسفل وبعدها النقطة. يلا حضروا الألواح، سنكتب حرف الذال. alors حرف الذال تكتب بهذه الطريقة، من الأعلى إلى الأسفل وبعدها النقطة. نكتب حرف الذال في وسط الكلمة. في وسط الكلمة نبدأ من اليد، le bras، ونرسم حرف الذال وبعدها النقطة. Vous n'avez pas remarqué quelque chose؟ حرف الذال عندها يد واحدة. حرف الذال elle ne s'attache jamais de ce côté. jamais. عندها يد واحدة du côté droit. c'est tout. Du côté gauche, elle ne s'attache jamais. Regardez. هنا elle est au début, أول كلمة, mais elle ne veut pas donner la main à حرف الياء parce qu'elle n'a pas de main. وهنا في أول كلمة aussi, elle ne veut pas donner la main ou elle ne peut pas donner la main à حرف الباء. هنا elle ne donne pas la main à الهمزة. هنا elle ne donne pas la main à الألف. Par contre, elle donne la main à حرف الحاء. Donc ça veut dire elle a que le bras droit. Vous avez bien compris, hein? آخر مرة نكتب حرف الذال. Alors ça c'est la ligne du cahier. Ça c'est la ligne. ونكتب حرف الذال بالأحمر. من الأعلى إلى الأسفل sur la ligne. Attention. وبعدها النقطة. يلا après vous allez vous exercer واكتبوا حرف الذال. وبعدها افتحوا الكتاب في صفحة حرف الذال. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. alors ذال
puisque tout à l'heure j'ai cru que j'étais en train d'enregistrer, mais ça n'a pas marché. J'ai déjà fait harf الذال. Je vais vous montrer là. Alors, ذال ذيل. Répétez. ذال ذبابة. ممتاز. ذال ذئب. جيد. ذال حذاء. ممتاز. ذال لذيذ. جيد. يلا هنا on commence par ce ذال et après ce ذال. أنا j'ai choisi الأزرق. Je vais vous montrer. هادي ذال. Je tourne par là et après النقطة نبدأ من اليمين إلى اليسار et après ce ذال là et regardez هذا الذال نبدأ باليد. Je commence par le bras. après حرف الذال وبعدها النقطة. يلا لونوا حرف الذال. هذا الأول وبعدها هذه. يلا 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 نكمل القراءة بسرعة. يلا نقرأ القراءة. بسم الله بسم الله بسم الله. هنا ذال مع الفتحة. ذال فتحة ذا. ذال ضمة ذو. ذا ذو. ذال كسرة ذي. ذا ذو ذي. ذال ضمتين ذن. ذا ذو ذي ذن. ممتاز. إلى السطر. دايما الأصبع تحت الحرف. ذال فتحة ذا. ممتاز. ذال كسرة ذي. ذا ذي. ذال ضمة ذو. ذا ذي ذو. Regardez comment je fais avec mon doigt. ذال ضمتين ذن. ذا ذي ذو ذن. جيد يا أطفال جيد ممتاز. هنا ذال فتحة ذا. حرف زاي. ممتاز. زاي ou on peut dire za. za كسرة زي. ذا زي. هذه أخت الذال. ها هي أختها ليس لديها نقطة. دال. هذه الذال وهذه دال. دال ضمتين دن. ذا زي دن. هنا دال ضمة دو. ذا زي دن دو. هذه رجعوها في البيت encore. هذه on va juste réviser la chanson qu'on avait l'habitude de faire. alors هذه عين. عينا. ممتاز. عيني. جيد. والأنشودة يلا. بالعين أنا أنظر. أنا أنظر. أنا أنظر. بالعين أنا أنظر. أنا أنظر كل يوم. ممتاز. وبعد العين عندنا الأنف. أنف. أنفي. ممتاز. بالأنف
أنا أشم أنا أشم أنا أشم بالأنف أنا أشم أنا أشم كل يوم يلا يلا وهذه هذه أذن ممتاز أين هي؟ وراها alors أذني الأنشودة بالأذن أنا أسمع أنا أسمع أنا أسمع بالأذن أنا أسمع أنا أسمع كل يوم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Alors آخر واحدة qu'on avait l'habitude de faire. لسان لساني ممتاز. هذه الأنشودة on avait l'habitude de faire ça. Alors نكمل التمارين نكمل. On va terminer. قلنا تمرينين 2 exercices. هذا je vais pas le faire avec vous hein. Alors هنا ماذا نفعل في هذا التمرين؟ اسمعوا انظروا إلى حرف الذال. cherchez حرف الذال comme moi j'ai fait. j'ai entouré حرف الذال وضعت دائرة على حرف الذال. ذال attention pas دال ذال ذ ممتاز. alors احنا انظروا ابحثوا على حرف الذال وضعوها في دائرة انطوغيلا. هذا التمرين سهل. هذا عندنا صورة هنا وهنا عندنا دائرة un cercle. أنا أقرأ الكلمات. إذا سمعتم si vous entendez le son ذ vous cochez ici. بسم الله 1 2 3. اسمعوا ذيل مرة ثانية ذيل. يلا إذا سمعتم ذ cochez ici. ثانية اسمعوا ذبابة. alors هنا إذا سمعنا صوت ذ on va cocher. هنا اسمعوا ديكون إذا سمعتم صوت ذ ضعوا علامة هنا. آخر واحد يلا آخر واحد ذئب ممتاز ذئب. alors هنا إذا سمعنا صوت ذ on va cocher. je compte sur vous. révisez هذه راجعوا. faites les exercices et après je vais vous envoyer des feuilles pour faire l'écriture. كتابة حرف الذال. alors Inch'Allah je compte sur vous. et une chose, je vais vous montrer une chose puisque c'est bientôt le mois de Ramadan. On a fait une activité de fanous, on a fabriqué fanous. Je vous ai montré un cadre, comme un cadre pour décorer. Quelque chose, je vais vous le montrer encore une autre fois. Et aujourd'hui, عندنا هذا يسمى أنا سميته رسائل رمضان. Ça veut dire les messages de mois de Ramadan. On doit faire 30 ou 29 enveloppes. Dans chaque enveloppe,
la maman, elle doit vous écrire un message pour vous. Que ce soit vous faites quelque chose qui n'est pas bien, elle vous demande de corriger ça, ou faire quelque chose dans la religion, apprendre quelque chose dans la religion, Coran ou quoi que ce soit. Par exemple, préparation. Attendez, préparation du repas. Préparation des repas. Ça veut dire que vous devez préparer avec votre maman le repas de Ramadan. Un soir, 2 soirs, ranger avec elle. Ou bien, là, par exemple, le 13e jour, mon hadith. Vous allez lire avec maman un hadith. Ça veut dire que notre prophète Mohammed sallam a fait. Par exemple, si on arrive au 24e jour, et dans chaque enveloppe, il y a un message et un petit bonbon, un petit chewing-gum, un petit chocolat. Et on a le 24e par exemple. Sadaqatul Fitr, oui, la sadaqa qu'on doit donner pour le Fitr. Et on a par exemple préparation de l'Aïd al-Fitr. Comment vous préparez pour l'Aïd al-Fitr? Vous préparez quoi? Vous achetez des nouveaux vêtements, vous préparez des gâteaux, je ne sais pas. C'est à votre maman d'imaginer des messages, 30 messages, ou bien j'ai ça, je peux vous l'envoyer par mail. 10 derniers jours, les 10 derniers jours de Ramadan. Le 29e, on va voir. Le 29e jour, préparation toujours de l'Aïd al-Fitr. 28e, bilan de ce mois. Vous allez vous asseoir avec maman et vous allez dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois, qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les choses que je ne faisais pas bien et je les ai corrigées pendant ce mois de Ramadan. Ça, moi, je les ai fait avec mes enfants. Ou hada, je vous l'ai déjà montré. Je pense que je vais vous envoyer tout ça par mail si vos parents ça les intéresse. Et le fanous, j'espère que vous avez déjà fait le fanous. Et révisez bien, prenez soin de vous. Assalamu alaikum ya atfal.